الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بجلال وجهك وعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك، فلك الحمد حتى ترضى، ولك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. الحمد لله الذي يتودد إلينا بالنعم مع غناه عنا، ونحن الفقراء العبيد الضعفاء نتبغض إليه بالمعاصي مع فقرنا واحتياجنا إليه سبحانه وتعالى، فنسأله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم بكمال حسن العاقبة وكمال حسن الخاتمة، ويصلحنا وإياكم ويجعلنا وإياكم من على كمال المقتدين بالنبي محمد الرؤوف الرحيم المحبوبين عنده سبحانه وتعالى، المقتدين المتمسكين بسنة حبيبه محمد صلى الله عليه وآله وسلم، المعظمين له والمعظمين الخلفاء من الأولياء والعلماء والصالحين، ويحيينا على محبتهم ويحشرنا في زمرتهم في عافية وسلامة. آمين يا رب العالمين. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang selalu berusaha menjadikan kita sebagai orang yang cinta kepadanya dengan aliran nikmat yang begitu derasnya. Padahal ia sama sekali tidak butuh kepada kita. Sebaliknya, kita yang selalu butuh kepadanya. Kita sangat butuh kepada Allah, tapi walaupun begitu kita selalu memancing amarah Allah dengan maksiat yang kita lakukan. Karena itu kita memohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar supaya kita dianugerahi husnul khatimah, akhir yang baik, dijadikan sebagai orang-orang yang betul-betul mengikuti Nabi Muhammad SAW, dijadikan sebagai orang yang dicintai oleh beliau, yang selalu berpegang teguh kepada sunnah-sunnahnya dan selalu mengagungkan beliau serta mengagungkan para penerus jejak beliau, yaitu para aulia, para ulama, para sholihin. Semoga kita kelak di akhirat dikumpulkan bersama golongan beliau dalam keadaan fi khairin wa lutfin wa salam. وقد اجتمعنا اليوم وإياكم في هذه الحولية المباركة، حولية الحبيب العارف بالله خليفة السلف الحبيب أبو بكر بن محمد بن عمر السقاف، الذي شهد له الرجال بالخلافة الكاملة عن مولى بلال محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، لمن طوى عليه من حسن الخصال فإنه تخلى عن سيء الخلال وتحلى بزين الخصال، وراثة عن جده محمد سيد الرجال صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فقد ولد رضي الله تعالى عنه ببلد بسوكي، بلد بجاوة تيمور، في سنة 1286 من الهجرة، وترعرع، فلما آن وقت طلبه للعلم سافر إلى بلد حضرموت لينظر إلى الوجيه المنيرة ويتطلع إلى وجيه ما قد عصت الله سبحانه وتعالى، فيفوز في تلك السفرة بشيخ النظرة وهو الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي. فإن الحبيب بكر يقول المشايخ 4، هذا الشيخ الأول هو شيخ النظرة، وقد التقى به الحبيب بكر عندما سافر في أول عمره إلى بلد حضرموت، والتقى بالحبيب علي وحط نظره عليه
وتلك النظرة رعته حتى وصل إلى هذا المقام العظيم، واشتهر في بلد جاوة في حبيب أبو بكر صاحب قرسيك، فإنه اشتهر بهذا الاسم حتى صارت قرسي إذا تذكر حبيب أبو بكر، لأنه حط رحاله في آخر عمره في تلك البلاد وظهر للناس بالدعوة إلى الله، وكم من إنسان أوصله إلى الله بإذن الله من الحضرة الإلهية سبحانه وتعالى، وما ذاك إلا أنهم ما قصدوا بدعوتهم إلا تقربا إلى الله سبحانه وتعالى ونشرا لشريعة حبيبه محمد ومصطفى صلى الله عليه وآله وسلم. Hari ini kita berkumpul di sini untuk melaksanakan peringatan haul yang penuh barokah, yaitu haulnya Al-Arif Billah, khalifahnya para salaf, Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad bin Umar As-Saqqaf, yang mana para pembesar ulama, para pembesar aulia pada zamannya semuanya mengakui bahwa beliau betul-betul menjadi penerus yang sempurna bagi Nabi Muhammad SAW. Beliau melepaskan diri dari seluruh sifat yang tidak baik, dan beliau menghiasi diri dengan semua sifat-sifat terpuji yang merupakan warisan dari kakeknya Nabi Muhammad SAW. Beliau dilahirkan ada di kota Besuki, Jawa Timur pada tahun 1286 Hijriah. Ketika beliau sudah mencapai usia untuk mencari ilmu, beliau pergi ke Hadramut mencari ilmu, memandang wajah-wajah bercahaya yang ada di sana, wajah-wajah yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perginya beliau ke Hadramut ini mendatangkan keberuntungan sangat besar untuk beliau. Beliau di sana mendapatkan Syekhun Nadrah, syekh yang memberikan nadrah kepada beliau, sehingga ini yang kemudian menjadi modal beliau bisa menjadi makom yang begitu tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Beliau mengatakan syekh itu ada 4. Yang pertama adalah Syekh Nadrah. Nadrah yaitu Habib Ali Al-Habsyi, sahibul Maulid. Ini Syekh Nadrahnya beliau. Jadi beliau mendapatkan perhatian khusus, mendapatkan pandangan khusus dari Habib Ali, yang pandangan dari Habib Ali inilah kemudian mengantarkan beliau sehingga pada makom yang begitu tinggi. Beliau dikenal sebagai Sohib Gresik, yang punya Gresik. Tidak disebut Gresik kecuali kita akan mengaitkannya dengan Habib Abu Bakar. Beliau selama hidupnya menyibukkan diri dengan dakwah. Dakwah beliau ini bukan dakwah biasa, tapi dakwah yang bisa membuat orang lain bisa wusul kepada Allah. Kenapa kok demikian? Karena beliau di dalam dakwahnya sama sekali tidak memiliki tujuan apapun kecuali mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan menebarkan syariat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. قال حبيب عبد الرحمن بن شيخ عيديد: اجتمعت بمولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم فنظرني نظرة فلم أشعر بتلك النظرة إلا بعد 40 سنة. عرفت ما وصلت إليه من مقام وحال كان ببركة تلك النظرة التي نظرني بها مولانا فخر الوجود الشيخ بكر بن سالم. وهكذا نظرات الرجال تصنع الرجال، فلهذا ماشي كما مجالس الرجال، فإنها الغنيمة الباردة كما قال السلف الصالح، يترك بها العبد أمور كثيرة في الباطن وفي الظاهر وهو لا يدري، ويترقى مقامات وهو لا يدري، ذلك ببركة حسن الظن. فلهذا كان لحسن الظن إكسير. ما معنى إكسير؟ يصير الإكسير الذي يصير الحجر إلى درر، يقول هذا إكسير. هذا حسن الظن
إذا أنت على حسن ظن حتى لو فيك نقص يتغطى نقصك ببركة حسن ظنك. لكن سوء الظن صاحبه خسران في كل حال، وصاحب حسن الظن كسبان في كل حال. لهذا المفتاح لكل سر ولكل نور عندما نزور لأحد من أهل النور ما هو المفتاح له؟ نزور نحن على كمال حسن الظن فقط. نعم. لهذا يقول الحبيب محمد صلى الله عليه وآله وسلم: خصلتان ليس فوقهما شيء من الخير، حسن الظن بالله وحسن الظن بعباد الله. فاز من أحسن الظن، ومن أساء الظن ما ينفعه، كما قيل: وليس ينفعه قطب الوقت ذا خلل في الاعتقاد ولا من لا يواليه. الذي صاحب حسن الظن يجعل الله سبحانه وتعالى له خير ولعله بركة، لكن صاحب سوء الظن لا ينفعه شيء، لا ينفعه شيء أبدا. وليس ينفعه قطب الوقت ذا خلل في الاعتقاد، حتى لو جلست مع أكبر الأولياء مع أكبر الصالحين ما تستمد ولا تستفيد. ذا خلل في الاعتقاد ولا من يواليه. فيحسن الإنسان ظنه لله سبحانه وتعالى. فلهذا يقول الحبيب علي عبد الله بن علي الحداد: ما من ولي علمنا به ولا عالم صالح مخلص إلا وشددنا الرحال للاجتماع به. وهم من هم؟ هم الرجال، هم القدوة الصفوة. مع ذلك أحبوا الزيادة، لأن الله سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يزداد من خيره. العبد الذي يقنع لا يقنع في أمور الدنيا بالقليل، نعم هذا ينبغي، في أمور الدنيا يقنع بالقليل، أما في أمور الآخرة لا، ما يقنع بالقليل بل يطلب الزيادة، بل يطلب الزيادة والزيادة. فإذا أنت ينبغي لك أن تنظر في أمور الآخرة لمن هو أعلى منك حتى تكون دائما في زيادة، وفي أمور الدنيا تنظر لمن هو دونك حتى تقنع. فالإنسان إذا قنع فهو الغني، وإن كان فقيرا فرب فقير غني إذا قنع، ورب غني فقير إذا طمع. إذا قذف في قلبه خوف الفقر فذاك وإن كان غني فهو فقير. فالقناعة تكون في أمور الدنيا محبوبة، أما في أمور الآخرة لا. كما قال الحبيب بكر بن محمد السقاف: أخبرني الحبيب عبد القادر بن أحمد بن قطبان السقاف بكل ما سأصله من مقامات، ثم قال لي قبل أن يخرج إلى حضرموت: يا ولدي لا تقنع بهذا المقام، واطلب المزيد فإن ربك يعطيك المزيد. قد أخبرتك بهذا المقام لكن لا تقنع به، فاطلب من المزيد، فما من كمال إلا وعند الله أكمل منه. فلهذا كان سيد الكاملين محمد صلى الله عليه وآله وسلم في زيادة في كمال، في زيادة في كمال، لأن كمالات الله لا تتناهى. Habib Abdurrahman bin Syekh Aidid, salah satu pembesar aulia. Beliau mengatakan tentang pentingnya nadhrah dari seorang al-arif billah, seorang wali. Beliau Habib Abdurrahman bin Syekh Aidid pernah mengatakan, aku pernah bertemu Maulana Fakhrul Wujud Syekh Abu Bakar bin Salim. Kemudian beliau memandangku dengan satu pandangan. Ketika itu setelah aku dipandang oleh Fakhrul Wujud, aku belum merasakan efeknya. Aku baru merasakan efeknya setelah 40 tahun. Seluruh makom, seluruh hal itu ternyata aku dapatkan barokah nadhornya, barokah satu kali pandangan dari Fakhrul Wujud.
Nah, ini pentingnya nadroh dari seorang wali, pentingnya nadroh dari seorang al-arif billah. Jadi Habib Abdurrahman bin Syekh Aidid ini merasakan bahwa seluruh makom, seluruh hal yang beliau dapatkan selama 40 tahun itu barokah nadrohnya Syekh Abu Bakar bin Salim. Nadharatul rijal tasna'ur rijal, dikatakan demikian. Pandangan dari orang besar itu akan menciptakan orang-orang besar. Sekedar pandangan dari mereka. Karena itu tidak ada yang lebih istimewa dibanding majelis-majelisnya orang besar, majelis-majelisnya orang-orang yang merupakan wali-walinya Allah, majelisnya para wali Allah, majelisnya al-arifin billah, itu dikatakan sebagai ghanimah baridah. Jadi harta rampasan perang yang dingin, tidak perlu susah payah. Kalau kita mendapatkan harta rampasan yang berharga, aslinya kita perlu perang. Ada harta rampasan yang tanpa perang, yaitu menghadiri majelisnya orang-orang besar. Dengan menghadiri majelisnya orang besar, kita akan mendapatkan hal-hal besar, baik hal-hal yang bersifat zahir maupun bersifat batin. Kita akan mendapatkan makom yang tinggi di sisi Allah tanpa kita sadari. Tiba-tiba kita berada di makom yang tinggi. Tiba-tiba kita mendapatkan asrar, zahir, batin dari Allah tanpa kita sadari. Loh, tiba-tiba kita mau nyampe di sini, tidak sadar. Dengan sebab apa itu? Sebab menghadiri majelis-majelisnya orang-orang besar yang disertai husnudzon. Ini sangat penting. Jadi tidak pokok hadir, tidak pokok ketemu orang-orang soleh, tapi hadir yang disertai husnudzon, baik sangka, prasangka yang baik. Husnudzon itu dikatakan merupakan iksir. Jadi semacam ramuan ajaib. Iksir itu semacam ramuan ajaib yang bisa merubah batu menjadi emas. Begitu juga majelis-majelisnya orang besar. Kalau kita hadiri disertai husnudzon, kalau kita asalnya batu bisa berubah jadi emas dalam waktu yang sangat cepat. Itu. Orang yang suudzon, berburuk sangka, tidak punya prasangka baik, dia akan rugi di dalam segala keadaan. Sebaliknya orang yang husnudzon, dia akan beruntung di dalam segala keadaan. Jadi kuncinya kalau kita kepingin dapat barokah dari majelis-majelisnya orang soleh, dari ziarah orang soleh, ketemu orang soleh, kuncinya satu, yaitu husnudzon, berprasangkalah yang baik kepada orang soleh itu. Rasulullah SAW pernah bersabda, kurang lebih artinya, ada dua hal yang saking baiknya tidak ada yang melebihi kebaikannya. Puncak kebaikan sudah dua hal ini. Apa? Selalu husnudzon kepada Allah dan selalu husnudzon kepada hamba-hamba Allah. Orang yang suudzon, tidak punya prasangka baik, dia tidak akan mendapatkan manfaat dari apapun. Bahkan dia kumpul dengan kutub, ngaji kepada kutub, hadir majelisnya kutbul waqt, tidak bakalan dapat barokah kalau di hatinya tidak ada husnudzon. Jadi kalau nggak punya i'tiqad dalam hati, keyakinan yang kuat kepada orang soleh yang kita hadiri, yang kita berkumpul dengannya, jangan berharap dapat manfaat apapun. Modal utamanya adalah husnudzon. Kita itu harus berusaha mencari barokah dari siapapun. Kita walaupun berada di manapun, keadaan kita seperti apapun, sebagaimana yang diajarkan oleh Al-Habib Abdullah Al-Haddad Sahibur Ratib. Beliau mengatakan, tidaklah ada satu wali atau orang alim yang soleh, yang ikhlas. Aku tidak mendengar satu wali pun, satu orang alim yang soleh dan ikhlas satu pun, kecuali pasti aku akan menziarahinya. Untuk apa? Mendapatkan barokah. Ini yang mengajarkan ini siapa? Beliau kutubnya waktu itu. Beliau wali kutub saat itu. Tapi beliau setiap mendengar seorang wali dimanapun, mendengar seorang alim dimanapun, akan diziarahi untuk mencari barokah. Dan begitulah kita. Harus kita berusaha mencari barokah dari siapapun orang-orang soleh yang kita dengar. Urusan dunia kita harus qanaah, menerima dengan apa yang kita miliki walaupun sedikit. Tapi urusan akhirat tak boleh qanaah. Urusan akhirat kita harus selalu mencari tambahan. Urusan akhirat kita harus melihat orang yang ada di atas kita, biar kita semangat untuk selalu menambah, meningkatkan diri.
Tapi urusan dunia lihatlah yang di bawah, biar kita qanaah, nerima. Urusan dunia ini kalau nggak qanaah, maka ini sangat jelek sekali. Banyak orang fakir tidak punya apa-apa, tapi dia dianggap seperti orang kaya. Kapan? Ketika qanaah. Banyak orang kaya, tapi dia hakikatnya fakir. Kapan? Ketika dia tomak atau selalu dihantui perasaan takut miskin, takut usahanya merosot. Dia berarti hakikatnya fakir walaupun memiliki segalanya urusan dunia. Qanaah urusan dunia ini terpuji, tapi kalau qanaah urusan akhirat jelek. Jadi kalau urusan akhirat jangan pernah qanaah, selalu cari tambahan sebagaimana yang dipesankan oleh Habib Abdul Qadir bin Qutban. Ini Syekh Fatahnya Habib Abu Bakar Gresik. Jadi Habib Abu Bakar Gresik itu ketika mulai mendapatkan makom tinggi, mendapatkan makom, naik ke satu makom ke makom yang lain, terus naik. Ini selalu dalam pengawasan Habib Abdul Qadir bin Qutban. Mungkin waktu itu Habib Abu Bakar sempat merasa qanaah, merasa puas dengan makom yang beliau dapatkan. Akhirnya dinasihati oleh Habib Abdul Qadir, wahai putraku, wahai anakku, janganlah kamu pernah merasa puas dengan makom yang kamu dapatkan. Kamu harus terus berusaha meningkatkan diri, mendapatkan makom-makom yang di atasnya. Makom-makom akhirat ini tidak terbatas. Kenapa? Itu bagian dari kesempurnaan Allah, dan kesempurnaan Allah tidaklah terbatas. والشيخ الثاني هو شيخ التربية، وكان شيخ التربية الحبيب أبو بكر عمه الحبيب عبد الله بن عمر السقاف، فإنه عندما خرج إلى حضرموت التقى به وتربى على يديه، وكان حريص على أن يربيه تربية سلفه الصالح على ما تربى عليه بسلسلة أسانيدهم إلى النبي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. فكان حريص عليه حتى أنه لا يتركه يفعل ولا ينظر إلى المكروه، فضلا أن ينظر أو يفعل الحرام، رضي الله تعالى عنه. حتى أنه مرة من المرات قال مر على جماعة يشربون التنباك فغطى وجهه الحبيب أبو بكر، فلما مروا قال لماذا؟ قال ما أريد هذه الصورة تلتصق في مخيلتك في بالك، لأن هذه الصورة الناس أصحاب التنباك صورة لا يحبها السلف الصالح، ما أحب أن تلتصق في بالك هذه الصورة. حريصين على تربية أولاده حتى من المكروه ومن خلاف الأولى فضلا عن الحرام، فتربى على أعلى درجات التربية رضي الله تعالى عنه. فلما شبع من التربية وطاف ببلاد حضرموت وتضلع من العلوم في وادي حضرموت من أهل تريم وأهل سيئون، رجع إلى بلد جاوة لينشر الدعوة إلى الله ويعلم من يريد التعليم، يعلم الجاهل ويرشد المسترشد. فجاء قال وما من ديسة في جاوة إلا وقد دخلتها دعوة إلى الله سبحانه وتعالى، ما جلس في بيته يريد دعوة تصله ولا بنكسية، لا، ما تصدى لكل ديسة راح بنفسه. ما كما بعض الأساتذة اليوم منتظرين في بيوتهم حتى يأتي التأمير حق المسجد ويطلب منهم درس في المسجد. لا، هم بذلوا نفسهم للدعوة إلى الله. ناس أساتذة أهل قريتهم محتاجين، قال لم يطلبوا مني. ألست أنت أولى بالبذل؟ أما كانت هذه مهمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم؟ لكن بعض أهل التأمير يزهدون في الدرس، هذا قد أقمت الحجة عليهم. لكن أنك أنت تتعزز بما تعلمت فذاك علامة أن علمك في خلل، لم تطلبه لله فلهذا لم تبذله لله. فاعلم أنك إن لم تبذل العلم لله أعلم أن في طلبك خلل، لأنك لم تطلبه لله. فلو طلبته لله
لبذلته لله ابتغاء مرضات الله ونشرا لشريعة حبيب الله ونشرا وإحياء لسنة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. Syekh yang pertama tadi adalah Syekh Nadroh. Syekh Nadrohnya Habib Bakar tadi sudah diterangkan, yaitu Habib Ali Al-Habsyi Sahibul Maulid. Syekh yang kedua adalah Syekh Tarbiyah, Syekh yang mendidik, Syekh pendidik. Syekh Tarbiyahnya Habib Bakar adalah paman beliau sendiri, yaitu Al-Habib Abdullah bin Umar As-Seggaf. Ini Syekh Tarbiyahnya Habib Abu Bakar Gresik. Beliau ketika pergi ke Hadramut langsung disambut oleh paman beliau ini, Habib Abdullah bin Umar As-Seggaf, dan dididik dengan sebaik-baik pendidikan. Pendidikan gaya salaf yang memiliki sanad bersambung sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paman beliau, Syekh Tarbiyah beliau ini tidak pernah membiarkan Habib Abu Bakar untuk mendengar ucapan yang makruh, memandang pandangan yang makruh, apalagi yang haram. Pernah suatu ketika sedang berjalan Habib Abu Bakar dengan pamannya ini Habib Abdullah bin Umar As-Seggaf, tiba-tiba wajahnya ditutupi. Wajahnya Habib Bakar ini oleh pamannya ditutupi dan berjalan dengan cepat. Habib Abu Bakar bingung. Setelah berjalan beberapa langkah agak jauh, wajahnya dibuka lagi. Habib Abu Bakar nanya, "Kenapa? Wajah saya tadi ditutupi dan Anda berjalan begitu cepat." "Iya, tadi di jalan ada beberapa orang sedang merokok. Aku tidak kepingin kamu memandang rokok, memandang orang-orang yang merokok, karena ini adalah pandangan yang sangat dibenci oleh salaf. Aku tidak kepingin gambarnya rokok, gambarnya orang yang merokok melekat pada memorimu. Aku tidak kepingin." Nah, begini perhatian beliau, Syekh Tarbiyah beliau kepada Habib Abdullah bin Umar As-Seggaf kepada Habib Abu Bakar. Dan begitulah tarbiyah salaf. Jadi salaf itu dalam mendidik anaknya, putra-putranya, mendidik murid-muridnya, tidak pernah membiarkan mereka memiliki memori buruk. Jadi memiliki pikiran buruk gara-gara memandang sesuatu yang kurang baik atau mendengar ucapan yang kurang baik. Setelah Habib Abu Bakar ditarbiyah sebaik-baik tarbiyah ada di Hadramut, beliau begitu semangat mencari ilmu dari para ulama yang ada di sana, baik yang ada di Tarim maupun di Siwul, dan beliau mendapatkan makom yang tinggi. Beliau kembali ke Indonesia, ke Jawa. Setelah kembali di Jawa, ngapain beliau? Diem saja? Enggak. Beliau bergerak mengajar siapapun yang membutuhkan ilmu, memberikan petunjuk kepada siapapun yang tersesat. Beliau berdakwah dan beliau mengatakan, tidak ada satu desa pun yang ada di Jawa kecuali sudah pernah aku masuki untuk dakwah lillah ta'ala. Dan beginilah seharusnya orang yang memiliki ilmu. Jadi bergerak berdakwah, bukan lulus atau memiliki ilmu diem di rumah nunggu diundang, nunggu ada surat permohonan dari takmir masjid. Jangan minta ke takmir untuk ngajar. Kalau memang dirasa di daerah itu perlu ada pengajian, datang masuk ke kampung-kampung ngajar. Jadi kita harus menebarkan ilmu, tidak nunggu diundang, tidak nunggu ada permintaan dari masyarakat. Kita lebih berhak untuk menyebarkan ilmu. Tidak seperti kata beliau tadi, ustadz-ustadz masa kini, zaman now ini. Jadi punya ilmu diem tuh, ada di rumah anggrem. Nggak ada masjid di sebelahnya, nggak ngajar. Kenapa? Belum ada permintaan dari takmir. Nggak ngajar masyarakat sekitar. Kenapa? Nggak ada yang minta. Jangan nunggu diminta. Sebarkan kalau Anda punya ilmu. Ini kata beliau. Cuman kadang-kadang sebagian takmir yang memang bermasalah, kata beliau. Ada orang alim nggak dimintai pengajian. Ini. Jadi ada orang alim nggak dimintai pengajian. Nah ini masalah juga takmirnya. Itu. Perlu diketahui kata beliau Al-Habib Abdullah,
Kalau ada ustadz punya ilmu, tidak mau ngajar, nunggu diminta, nunggu diundang, berarti dulu ngajinya niatnya bermasalah. Ngajinya bukan lillahi ta'ala, berarti ada niat-niat yang lain yang tidak baik. Kalau seandainya niatnya dulu lillah, pasti ilmu itu akan diberikan kepada siapapun yang membutuhkan. الشيخ الثالث من الشيخ التسليك، وشيخ التسليك للحبيب أبو بكر هو الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي، فإنه بعد أن هيأه الله سبحانه وتعالى لمقام الخلافة دخل الخلوة على يد شيخه المسلك الحبيب العارف بالله الحبيب محمد بن عيدروس الحبشي، وجلس في الخلوة 17 سنة ملازم للذكر ومنازم للفكر لله سبحانه وتعالى. وبعد ذلك خرج من خلوته وأذن له سلفه الصالح في الإجازة والتحكيم وفي كل ما قد تقدم من سند ومسلسلات وإجازات في علم الظاهر وعلم الباطن، وقصده الناس للأخذ عنه من كل مكان رضي الله تعالى عنه وأرضاه. والشيخ الرابع من مشايخ الحبيب أبو بكر، ولكل من مشى على الطريق لا بد أن يكون له ذلك الشيخ، وهو شيخ الفتح، وهو أبو الشيوخ الذي يكون بيده مفتاح مغاليق تلك القلوب، ما ينفتح مغلاقها إلا بيد ذلك الشيخ، وهو شيخ الفتح. وشيخ الفتح الحبيب أبو بكر كان الحبيب عبد القادر بن أحمد بن قطبان السقاف، فقد وقع فتح الحبيب أبو بكر بن محمد السقاف على يد هذا الإمام العظيم، وقد كان سكن جاوى زمن ثم انتقل إلى بلد حضرموت بعد أن بشر الحبيب بكر بما سيصله من مقامات، ومات الحبيب عبد القادر في بلد سيئون، لكنه ترك خليفة له هنا وهو الحبيب بكر بن محمد السقاف، فإنه عاش في الدعوة إلى الله ومضى حياته كلها في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى حتى مات ودفن في بلد قرسي، ودفن في قبة الحبيب علوي بن هاشم السقاف في 17 ذي الحجة الحرام سنة 1376 من الهجرة النبوية. هكذا كان حياته مضاها كلها في سيرة حسنة وفي علم وفي نفع وانتفاع، وكان رضي الله تعالى عنه يحث على هذا ذكر التوحيد ويأمر الطلبة والمريدين بكتابته حتى وبحمله في جيوبهم، ويقول لهم أنه تحصين حتى من العين، وهو الذكر التوحيد المعروف كتابته ليس قراءة فقط بل كتابة وحملا في الجيب، فإنه حرز وتميمة من العين ومن السحر، وهو الذكر المعروف المشهور عنه: لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله الموجود في كل زمان. لا إله إلا الله المعبود في كل مكان. المعبود في كل مكان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المذكور بكل لسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله المعروف بالإحسان. لا إله إلا الله كل يوم هو في شان. لا إله
الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. لا إله إلا الله الأمان الأمان من زوال الإيمان. من فتنة الشيطان يا قديم الإحسان كم لك علينا من إحسان. كم لك علينا من إحسان. إحسانك القديم يا حنان يا منان. يا حنان يا منان. يا رحيم يا رحمن. يا رحيم يا رحمن. يا غفور يا غفار. يا غفور يا اغفر غفار. لنا وارحمنا اغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. وأنت خير الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. وعلى سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. Syekh tadi dikatakan ada 4, Syekh Nadroh, kemudian Syekh Tarbiyah, yang ketiga adalah Syekh Taslim yang membimbing seorang murid di dalam suluknya. Syekh Tasliknya Habib Abu Bakar Gresik adalah Al-Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi. Ini yang membimbing Habib Abu Bakar di dalam suluk, termasuk kholwahnya beliau. Ketika Habib Muhammad bin Idrus Al-Habsyi melihat bahwa Habib Abu Bakar ini calon khalifah Rasulullah SAW, calon kutub, akhirnya dibimbing untuk kholwah. Jadi kholwah bukan karepe dhewe. Ini kholwah dibimbing oleh guru Syekhut Taslik. Beliau masuk ke kholwah, menyibukkan diri dengan zikir, dengan berbagai macam ibadah selama 17 tahun tidak keluar-keluar. Dibimbing oleh seorang syekh. Sampai kemudian beliau mendapatkan makom yang sangat tinggi di sisi Allah, dan setelah itu baru beliau keluar dari kholwahnya. Setelah mendapatkan segala macam hal, makom, asrar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keempat adalah Syekhul Fatah. Syekh Fatah ini adalah dikatakan Abu Syuyukh, bapaknya syekh-syekh yang lain. Ini syekh yang paling inti, yang bisa membuka hati murid. Tidak ada satu orang guru pun yang bisa membuka hati murid kecuali Syekh Fatah. Yang akan bertemu dengan Syekh Fatah ini tidak semua orang. Tidak semua orang bisa ketemu Syekhul Fatah. Yang bisa ketemu Syekh Fatah ini khusus orang-orang yang betul-betul mengikuti jalannya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Syekh Fatahnya Habib Bakar Gresik adalah Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban As-Segaf. Ini Syekh Fatahnya beliau. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban As-Segaf ini sempat tinggal ada di Indonesia, ada di Jawa beberapa waktu. Kemudian beliau berpindah pulang ke Hadramut. Tapi setelah meninggalkan khalifah yang kamilah, yaitu Habib Abu Bakar. Beliau wafat ada di Siwun. Habib Abdul Qadir bin Ahmad bin Qutban ini wafat ada di Siwun. Sementara Habib Abu Bakar setelah melaksanakan dakwah secara sempurna, beliau kemudian wafat ada di Gresik dan dimakamkan ada di kubahnya Habib Alwi bin Hashim As-Segaf. Beliau wafat pada tanggal 17 Dzulhijjah tahun 1376 Hijriah. Dan beliau menghabiskan umur dengan dengan begitu cemerlang. Beliau sirahnya mengikuti jejak Rasulullah SAW, menyebarkan ilmu, menebar manfaat kepada siapa saja. Dan beliau sangat menganjurkan kepada siapapun, khususnya murid-muridnya, untuk melazimi zikir tauhid yang masyhur. Beliau memerintahkan untuk nulis dan dikantongi, ditaruh di kantong, dibawa kemana-mana, bukan hanya dibaca. Jadi beliau sangat menganjurkan siapapun untuk nulis zikir tauhid, dikantongi dan selalu dibaca sesering mungkin.
Ini dzikir tauhid ini kalau ditulis dan dikantongi, insya Allah akan menjadi perlindungan bagi yang membawanya dari ain, dari sihir, dan juga dari gangguan-gangguan yang lain. Dzikir tauhid yang ma'ruf, yang sering kita dengar dan tadi kita sudah dituntun oleh beliau Habib Abdullah untuk membaca, yaitu la ilaha illallah al-mawjud fi kulli zaman, la ilaha illallah al-ma'bud fi kulli makan, la ilaha illallah al-madhkur bi kulli lisan, la ilaha illallah al-ma'ruf bil ihsan, la ilaha illallah kulla yawmin huwa fi syan, la ilaha illallah al-aman min zawalil iman wa min fitnatis syaitan, ya qadimal ihsan kam laka alaina min ihsan, ihsanukal qadim ya hannan ya mannan, ya rahim ya rahman, ya ghafur ya ghafar, ighfir lana warhamna wa anta khairur rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam. الله يتقبل هذه الدعوة وتعجل بالإجابة ويغفر الذنوب والخطيئات ويصلح القلوب والقويات يا رب العالمين، ويصلح الأولاد والبنات ويصلح الزوجات، يجعلهم صالحات طائعات عابدات راضيات مرضيات يا رب العالمين، ويخليك عن كل خلق كل خلق حميد كريم، يشفينا يا من جميع الأمراض ويجعلنا في أمان من جميع البليات والأذيات والفيروسات يا رب، ما خاف ونحذر يقرب لك من الأخيار وبعد عنك وشارك الأكيم من مضار شماتات بالأيام لنا يا النبي المختار يا عزيز يا غفار يا كريم الكتاب اغفر لنا وارحمنا واكرمنا بما تكرم بعدك الصالح وقربنا من الصالحين من الصالحين وخلقنا باخلاق الصالحين وخلقنا عن كل خلق كل خلق حميد كريم بجاه النبي محمد انك غفور رحيم غفور رحيم جواد كريم، وصلى الله على سيدنا محمد النبي الامي واله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. سر الفاتحه الى حضره النبي. فاتحه. ربنا 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 تقبل منا وتب علينا واغفر لنا. الله يا قريب يا مجيب يا معطي بالعطاء لا تبقي اولا من اخر محبين من حضرتك يا ارحم الراحمين، وصلى الله على سيدنا محمد وسلم والحمد لله رب العالمين.